Filipenses 4, versículo 6 y versículo 7, la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada andéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Philippians chapter 4 verse 6 through 7 says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God, and the peace of God which surpasseth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Padre amado, Padre del cielo, te adoro, glorifico tu nombre. Father in heaven, I glorify your name. Vengo delante de tu presencia, And I Dios, come before una your vez presence. más en esta mañana. One more time this morning. Te pido, Padre de gloria, que seas tú atando todo principado, Asking you, Father of todo glory, demonio, to bind all demon, toda all potestad que se principality, quiera levantar en contra all power that de lo wants que to tú has rise puesto up en mi corazón, Padre amado, against what you para placed que in my sea heart, depositado en el corazón. so that it may be Pero deposited también in the te heart. pido que seas tú desatando But I also la ask that sabiduría, you el release entendimiento, wisdom Padre, and para que understanding, podamos atesorar so that we can cada una de las palabras que tú has puesto en mi corazón, each and every word you Padre placed amado, in my porque heart. sabemos Because we que la know palabra no torna atrás vacía. that the Father- Padre that the word amado, will not yo go back sé empty. que Dios mío, And I know, Lord daremos God, fruto that we shall give de lo que fruits tú hoy, Dios of mío, what you today pones en nuestra vida. place En in el our nombre del lives. Padre, In the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Amén y amén. And amen. Se puede sentar. You may take your seats. Los que me conocen por un tiempo Those that know me for some time saben que normalmente cuando comienzo una predicación o una charla, know that whenever I start my preachings or a chat, me gusta comenzar con alguna historia verídica o algo que tenga que ver relacionado con lo que voy a hablar. I like to give a story related to what I'm going to speak. Y cuando preparaba esta dinámica, So when I was preparing this word, realmente no encontré nada que pudiera ir a la paz con esto. truly there was nothing that could go next to this. Pero sí me gustaría contarte algo que me pasó el martes pasado. But I do want to tell you a story of what happened to me El last martes Tuesday. pasado, mientras dormía, So while I was asleep, en mi casa mi esposa y yo tenemos una costumbre, in my house, my wife and I have a y es custom que antes de acostarnos a dormir, that before we go to las sleep, niñas corren a la cama y nos dan un beso en el cachete. our children run to our beds and give us each a kiss on the cheek. Claro, es una excusa de todo niño para no acostarse a dormir. Right, it's an excuse of every child so that they don't have Y to go to juegan sleep. un ratito con nosotros. And they plead with us a Luego little nos bit. besan unas 5 veces más And then they kiss us like 5 more hasta que times destinamente se van a su cama. until we send them to their beds. Lo que te quiero decir con esto es What I want to tell you with this que is, después de que este suceso pasó durante 15, 20 minutos, so while this happened between like 15 to 20 minutes, comencé a sentir un sueño bien profundo I began to feel a que deep sleep realmente hasta el sol de hoy no me recuerdo cuando me quedé dormido. that truly, even to this day, I don't Pero remember lo que when I fell sí me asleep. But recuerdo, what I do remember, que alrededor de las 3 o 4 de la it's mañana like around 3 or 4 in the morning, me despierto sudando con una fiebre súper I increíble. woke up sweating with the fever. Más que una enfermedad, More than a sickness, pude identificar que era un ataque satánico. I could identify that it was a satanic Mis attack. huesos literalmente se estremecían. My bones literally Mis were ojos hurting. me dolían. My eyes La were cabeza hurting. la sentía del tamaño de 5 pies. My head just felt so expanded. Trataba de hablar y mi lengua me pesaba. I wanted to speak and Ni my tongue felt siquiera heavy. sentarme en la cama podía. I couldn't even sit Y on the cuando bed. miro para el lado, mi esposa está. And when I look to the side, my wife is knocked out. Se puede morir uno al lado y ella no se da cuenta. Someone can die next to her, she don't even know. Lo increíble de todo esto es que poco a poco So the incredible thing is that little by pude little, sentarme en la cama. I could finally Cuando sit. me siento en la cama, identifico que no es algo normal. And when I sit and I identify it's not normal, Me acabo de acostar hace 4 o 5 horas y no tenía nada. I just fell asleep 4 hours Y ago and ahora I ni was siquiera fine. puedo caminar. And now I can't even walk. Intentaba orar y como la fiebre era tanta, mi mente no podía And I conseguir tried las to palabras pray, correctas. But the fever was so much I couldn't think of Lo words. único que yo podía decir es: only thing I could la say was, sangre de Cristo me cubre de the todo blood ataque. of Christ La covers sangre de me. Cristo me cubre de todo ataque. The blood La of Christ sangre covers de me from all Cristo attack. me cubre The de blood todo of ataque. Christ
covers me from all attack. Poco a poco comencé a sentirme mejor. Little by little, I felt a little bit Todo better. esto en un trayecto de 20, 25 o media hora. And all of this happened within like 30 minutes to an hour. Vuelvo a acostarme a dormir. So I went back to sleep. Claro, no me sentía completamente bien. I wasn't completely good. Pero luego mi alarma suena para ir para el trabajo. But then my alarm rings so I can go to work. Y cuando yo miro la alarma, de casualidad la alarma estaba mal puesta. And when I see the alarm, it was En vez de the wrong decir las time. 7 de la mañana, decía las 5. Instead of saying 7 in the morning, it said 5 Y in the cuando me morning. levanto que abro el celular para apagar la alarma, So when I wake up to turn the alarm off, hay un mensaje en el celular que dice: there's a message on my phone that says, paz que sobrepasa todo entendimiento. peace that surpasses all understanding. Yo apago el celular y como eran las 5, I turned the phone off and claro que me five, volví a acostar a dormir. of course I went back to sleep. Pero no podía dormir porque ahora había una voz dentro de mí que decía: paz But I couldn't sleep because there was a voice within me that said, peace que sobrepasa todo that entendimiento. surpasses all Y understanding. yo volví a cerrar los ojos. And I closed my eyes again. Paz Peace que sobrepasa that surpasses todo entendimiento. all understanding. Lo raro de esto The weird thing is es que nosotros le pedimos a Dios: Dios, háblame. that we ask God, speak Dios to me. marca mi vida. Just mark my Pero life. estamos acostumbrados a que un profeta, un pastor o un But ministro we're just so used te to llame a por nombre. pastor or minister Pero to cuando call you Dios by te name. habla por cosas sencillas, But los whenever ignoramos. He speaks to you through Y things that are hasta so donde yo simple, sé hoy, we don't read it. La teología grande de Dios And until now, es su sencillez. The greatness of the theology of God in its simpleness. Dios no habla más en pequeños detalles He doesn't speak in small que en details, grandes multitudes. just like He speaks in great multitudes. Y como yo entendía lo que el Espíritu Santo estaba tratando de decirme, aunque lo estaba ignorando, Even though, and I knew what the Holy Spirit was saying, even though I was ignoring Him. me senté en la cama, I sat on my bed, agarro mi Biblia I grabbed my y Bible, busco Filipenses 4, 6, versículo 7. and I look at Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Yo sabía que ahí estaba ese versículo. I knew that the verse was there. Los que están conmigo en la clase los jueves saben que hemos hablado de ese versículo. Those that were with me in the Bible studies on Thursdays know we've read this Por verse. tanto saben que yo sé que está ahí. So y'all know that I know that it's there. Yo busco la Biblia, So I grab my busco Bible, Reina de Valera, the King James Version, Filipos 4, 6, 7, Philippians chapter 4, y 6, comienzo a 7, leer. and I begin to Por read. nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Y como no entendía nada de lo que Dios me quería decir, And because I wasn't understanding what He was fui trying al to tell me, versículo 5. I went to verse 5. Como no entendía nada en el versículo 5, Because I wasn't understanding anything in verse fui al 5, versículo 4. I went to verse 4. En el versículo 4 tampoco entendía nada. And I didn't understand verse 4. Pues fui al versículo 2. So then I went to verse 2. En el 2 estaba más perdido que en el 6. I was completely lost in verse Fui 2 al than 6. versículo 1. So then I went to verse 1. Al principio no entendía nada. At first I didn't understand Y al final anything. tampoco. And then at the end I still didn't. Había leído todo el capítulo y todavía no sé lo que Dios me quería decir. Pero I Pastor had Manny, read the complete chapter and I still didn't know what God wanted to say. But Es Pastor Manny, fácil. it's easy. paz que sobrepasa todo entendimiento. Estás Peace pasando por una situación. That Él surpasses te all quiere dar un understanding. You're going sentimiento through de a paz. situation. It's giving you a sentiment of peace. Pero sentía la voz del Espíritu que me decía: ahí no está la raíz de lo que te quiero decir. But I felt the Holy Spirit say that's not the root of what I want to tell you. Voy a Filipenses 4, 6, 7. So then I go to Philippians Lo 4, leo 6, 7. completo. I read it completely. Pero todavía tengo la interrogación: ¿qué es? But I still have that within me. Paz Like, what que is this? sobrepasa todo entendimiento. Peace that surpasses all understanding. Como soy fanático de la lectura, Because I'm such a fanatic of lecture, soy fanático del enseñar I'm fanatic of teaching y soy fanático de aprender. and of learning. Siempre Always, cuando voy a estudiar un versículo me hago varias preguntas. whenever I study a verse, I ask myself various questions. ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿Para quién lo dijo? To who did they say ¿Por it qué lo to? dijo? Why did they ¿Y en say qué it? tiempo lo dijo? And in what time did they say it? Si usted no sabe hasta el sol de hoy If you don't know up until cómo today estudiar un versículo how bíblico, to study le a Bible recomiendo verse, que haga estas 4 preguntas. I recommend that you ask yourself these 4 ¿Quién lo questions. dijo? Who said it? ¿Para quién lo dijo? To whom did they say it ¿Por to? qué lo dijo? Why did they ¿Y say en qué it? tiempo lo dijo? And in what Te time did they aseguro say que it? te aclarará muchas dudas. And I assure you, it will bring some clarity. Pero todavía no sé qué es paz que sobrepasa todo entendimiento. But I still have no idea what peace that surpasses all understanding Todavía is. son las 6 de la
mañana. It's 6 in the Y sigo morning. preguntándole a Dios, ¿qué es paz? And I'm still asking, what is peace? ¿Quién lo dijo? Who said it? Pues Pablo, Paul. el que escribió la carta a Filipenses. The one who wrote the letter of Philippians Fue Pablo was Paul. y estaba preso en Roma. And he was in jail in Rome. No sé cómo él I don't know logró him, sacar lápiz y papel, how he grabbed a pero pencil and escribió la paper. carta de Filipo. But he wrote this letter. ¿Para quién lo dijo? To whom did he write Para it la to? iglesia de Filipenses. To the church of Philippians. ¿Por qué lo dijo? Why did he say it? Porque el mensaje de ellos Because the message era of que se them mantuvieran en unidad was for them to maintain in para que unity pudieran alcanzar so that they could reach la carrera de vida that y pudieran career, tener that life la career, corona de vida eterna. and that they could have the crown of eternal life. ¿En qué tiempo lo dijo? In what time did he say 60 it? años después de Cristo. 70 years after Pero Christ. todavía no sé qué significa But I still have no idea what it paz means. que sobrepasa todo entendimiento. Peace that surpasses all understanding. Ya leí Filipenses I already read Philippians desde el 1 al 7. from 1 to Ya 7. me hice las preguntas que tengo que hacer necesarias. I already made the correct questions, Ya me las contesté. and I've already answered Y those todavía no questions. sé lo que es paz que sobrepasa todo entendimiento. And I still don't understand que peace that comienzo a surpasses all cuestionarle a Dios understanding. So then I begin to question God like, Por favor, please, dime qué me quieres decir. tell me what you want to say. Y otra vez sentía paz And again, I que felt sobrepasa peace that todo surpasses entendimiento. all understanding. Para mi sorpresa, To my surprise, comienzo a orar I begin to pray y a pedirle al Señor. and to ask God, Y le digo, realmente, I truly, dime qué pasó. tell me what happened. Para mi sorpresa, To my surprise, en Filipenses ha habido una increíble historia por tanto tiempo in Philippians there was an incredible story que for yo such no a long sé por time qué yo había ignorado esa historia. that I don't know why I had ignored that story. Pastor Manny, yo he leído Filipenses y ahí no hay ninguna historia. Pastor Manny, I've written Tienes toda la Philippians razón. and there's no story. La historia no está ahí, But you're right, the pero te story's lleva a not there. Filipenses. But it takes you to Philippians. Hechos capítulo 27 Acts y chapter versículo 27 13. and verse Y ya te 13. prometo que estoy terminando. And I'm trying because I'm Narra la almost, I'm almost historia done. It narrates the story. y el capítulo. ¿Lo quieren leer conmigo? You want to read it with me? Vamos allá. Let's go there. Hechos 27, versículo 13. Acts 27 verse 13. Los que saben Biblia la captaron. Those who know Bible, you captured it. Escucha esto. Listen to this. Pablo estaba preso en Roma. Paul was imprisoned in Antes Rome. de que vayamos a la historia, yo quiero darte Before we go to the story, I want to give you some backstory. historia real para que sepa lo difícil que Pablo le estaba pasando. Some history so you know what Paul was going Si through. queremos hablar If we want to speak de alguien que no lo tenía nada of someone that didn't have anything, y sin embargo Dios lo levantó para alimentar un pueblo en and esclavitud, nonetheless the Lord used him to rise up a nosotros people vamos a out of Éxodo y hablamos de slavery. Moisés. So we've already spoken Si about nosotros Moses. queremos hablar de algún profeta If we want to speak of a que prophet se volvió loco y mató a otros miles de profetas that he went crazy and killed a y bunch Dios of lo prophets, usaba but increíblemente, God used him incredibly, hablamos de Elías, we will speak of hablamos de Elijah, Eliseo. of Si Elijah. queremos hablar de paternidad, We hablamos de can Elías y speak Eliseo. of paternity, Pero cuando queremos hablar de todas estas cosas juntas, but when we want to speak of all these things together, hablamos de Pablo. we speak of Paul. Ahora entiende esto. So now understand Pablo está this. escribiendo paz que sobrepasa todo entendimiento, una carta a Filipenses, Paul is writing a word that says peace that surpasses all understanding to diciéndole the a Philippians, Filipenses no se preocupen de nada de lo que está pasando porque Dios tiene control. telling the church don't worry Pero because el que God lo has está diciendo control. está encarcelado, no puede ni siquiera moverse. But he who's writing this Y is te in está jail, can't diciendo move, and he's cuántas telling you, veces tú has dado How many times ánimo have you cuando el given que necesita something? ánimo eres tú. when you ¿Cuántas need veces something, tú has dado it's una you. palabra de aliento cuando tú sientes que te estás muriendo? How many of you have given a word when you feel like you're dying? Eso se llama Filipenses 4:6. That's called Philippians 4:6. Esta gente era tan malos. These people were so bad. Había un hombre que se llamaba, There was a man whose name was, se me olvidó, I forgot, me acordé, Policarpio. Polycarpio. Mira si Roma era tan malo Look if Rome was truly bad, que a este viejito de 76 años that this 70-year-old man, lo metieron preso they locked him up in jail. y todos los días el carcelero iba a la cárcel y le decía, And every day the jailer would go and say, el César mandó a decir
Caesar said que si tú niegas a tu Dios, that if you negate your God, you te deny your perdona la God, vida He will y forgive your saldrás life, caminando de este lugar. and you can leave out walking. Y él le dice, And he says, dile al César tell Caesar que si él acepta a Jesucristo that como su Salvador, that if he accepts God Él as his one true salvará su vida. Savior, He will save his life. parece que con el transcurso del tiempo el carcelero se encariñó con el viejito. And during the time, the jailer kind of like, bonded with Y the cuando guy. el César lo manda a pedir al Coliseo romano, So whenever Caesar asked him for them to bring him to the oye, esto es Colosseum, historia, esto no está en la Biblia, so pero look, esto es this historia. is history. It's not in the Bible, it's history. La gente en el Coliseo romano decían, People at the Colosseum queremos say, que lo quemen vivo, we want you to burn queremos him que lo alive. maten, We want you to kill suéltelo him. a los leones. Give him to the Cuando lions. tú escuchas a alguien hablar así, So when you speak tú someone speak piensas like en el that, peor criminal del mundo. you think he's the worst criminal on earth. Para sorpresa de la multitud, So to the multitude's sacan a un surprise, viejito de 76 they años bring out this 70-year-old man para la higuera. to the waterhole. Mientras está amarrando en la higuera, lo van a hacer una fogata humana con él. So they're going to make a human fire with him. Mientras les están echando el aceite, While they're throwing el oil on him, carcelero le dice, the jailer viejito, says, por favor, he says, por please, favor, please, si tú niegas a if Jesús you would just deny delante del Jesus César, before Caesar, salvarás tu vida. He will save Y your el life. viejito le dice, And the y si old tú man aceptas a says, Cristo if you accept como tu Christ Salvador, as your tú Savior, salvarás la tuya. You shall save your life. Le pegan fuego a Policarpio. So then they threw fire at Y la him, historia at the old dice que man. mientras se quemaba, And the story says that while the Policarpio sand was decía, burning, the old man por was saying, 76 años, For 70 lo years, único que Él me ha hecho ha sido only bien. thing that he has done ¿Cómo? is good. Yo no voy a How? servir How will al I not Cristo serve him? que me Christ, rescató. who saved me. Para que usted tenga idea de lo malo que era esta gente. So that you can understand how bad these people were. La gente no le importaba la edad, They didn't care how old no you le were. importaba si tú eras niño, si eras mujer, If you were a child, a woman, si lo que hacías eran buenas obras. if you did good works. A esta gente lo único que le importaba era crecer su reino The only y thing they expandir su cared about imperio is to y expand regar their veneno empire. por el mundo entero. And to throw their venom throughout the world. Y ahí estaba Pablo, And there was Paul, esperando la misma sentencia. waiting for the same Antes de llegar a sentence. Hechos 27, Before we came to Acts cuando tú lees 27. el Hecho de los Apóstoles, When you read Acts of the tengo Apostles, ganas de predicar. I feel like preaching now. Cuando tú llegas When you a Hechos de los arrive Apóstoles, to the Acts of the Apostles, te das cuenta que mientras Pablo predicaba en diferentes lugares, you realize that while Paul was preaching in different areas, siempre se levantaba un profeta y le decía, a prophet would always rise up cuidado and con say, ir a Roma, be porque el careful with César going te to está Rome esperando. because Caesar's El waiting for César you. te quiere matar. And Caesar wants to Y a kill donde you. quiera que Pablo llegaba, And wherever y Paul would levantaba go, una iglesia, and he would lift Pablo up a no church, rise up necesitaba a church. 3 años, ni 5, ni 6. He didn't need 3 Pablo or 6 levantaba una years. iglesia con una persona y con 3 días. He would rise up a church with one El person in hombre 3 era tan days. increíble He was so que estaba incredible quitándole terreno a Roma, that he was que un solo taking territory away hombre from estaba Rome. amedrentando la paz del César. That one man was going up against Caesar. Para llegar a Hechos 27 tienes que entender To get to Acts 27, you que have to no understand. solamente Pablo sabía que llegar a Roma costaría su muerte, He not only knew that getting to Rome would cost him his sino que la life, respuesta de Pablo siempre era, but the response of Paul was always, yo sé que me va a costar la vida, I know it'll cost yo me sé my que life. ellos me quieren I matar, know they want to pero kill mi me. mensaje, mi pasión, But my mi message, posición my va passion, más my allá de position eso. goes way Es further than that. necesario que yo llegue y predique. It is necessary that I arrive and preach. Ahora llegamos a Hechos 27. So now we've arrived to Acts 27. Hechos 27 y Filipenses capítulo 6 es lo mismo. Acts 27 and Philippians chapter 4 is the same. ¿Cómo es que yo no me había dado cuenta de esto tanto tiempo? How is it that I never realized this? ¿Cómo es que yo no me había dado cuenta How is it that I did not que realize Hechos 27 es el camino a la cárcel de Roma? that Acts 27 is the way to the jail of Rome? Lucas escribiendo Hechos Luke, writing Acts, redacta una historia increíble. he tells us an incredible story. Y él escribió esto. And he wrote this.
y soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron ancla e iban costeando Creta. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loose hence they sailed close by Crete. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclitón. But not long after, there arose against it a tremendous wind called Si usted está Ecrudon. leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice noroeste. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner en pro al viento, nos abandonamos a él. Escuche, y nos dejamos llevar. And when the ship was caught and could not bear up into the wind, we let her drive. Y habiendo corrido a sotavento de un, si está leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice Puerto Seguro, si no me equivoco. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquinfe. And running under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat. Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzo para ceñir las naves, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Which when they had taken up, they used helps, ungrinding the ship, and fearing lest they should fall into the quicksand, strake sail, and so were driven. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, que ya usted sabe el nombre, al siguiente día empezaron a lijar. And we began exceedingly tossed with the tempest. The next day they lightened the ship. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos aparejos de la nave, o sea, se desmembraron de cosas que tenían en la nave. And the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship, so they let go of things. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, para ser exacto 14 días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. And when neither sun nor stars in many days, 14 days to be exact, appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was taken away. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, exactamente 14 días, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, ye should have not hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo. Y diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos para que vengan contigo. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, those must be brought before Caesar, and though God hath given thee all them that sail with thee. Ahora, So now, para darle contexto de la historia, to give you some context porque yo of sé this que usted se story, quedó perdido con Creta, con soplavento, con vela. because I know you got Yo sé lost que with usted all está them perdido words. igual que yo. I know you got lost just like I did. Pablo decide entregarse al centurión para ir a Roma. Paul decides to give himself to Crete to go to Rome. Pero Pablo no estaba solo, habían dos personas con él. But he Uno wasn't alone, there were que three people solamente with se him. menciona su nombre, no sabemos quién es. There was one that we don't know who he was, Y el otro era and the other one was el doctor Lucas. Dr. Lucas. Pablo no es pasajero. Paul is not a passenger. Pablo es prisionero. He is a prisoner. Escuche, Listen. Pablo decidió ir a Roma Paul decided to go to Rome porque en su mente estaba predicar. because in his mind was Pero en set la to go mente del preach. centurión estaba que lo iban a matar. But in the minds of the Cretes was that they were going to kill him. Pablo no anda en un Titanic, He's not on a Titanic. anda en un bote de carga He is on a cargo ship que no está hecho para enfrentar. that is not made Vientos. to go up against winds. La historia dice, So the story el says, doctor Lucas dice, Dr. Lucas says, Pablo, Paul, yo, me, nos montamos en el barco. we went on this Cuando boat, nos montamos en el barco, and when we got put on this ship, fuimos a recoger we went to go pick up semillas, seeds, trigo, grain,
La ponen en el barco. They put him on a boat. Y como había un viento suave, Because there was such a soft el wind, capitán dijo, the captain said, está bueno para navegar. it's good to navigate. Pablo le dice, Paul says, ¿estás seguro? are you sure? Será mejor que nos quedemos aquí. Wouldn't it be better for us Porque to stay el here? puerto seguro no es tan seguro. Because even though this port is not Es sure, mejor it's que andar en una better tormenta, en un barco que no está preparado para tormenta. to be in a storm on a boat that's not made for to withstand a storm. Como Pablo era prisionero, So because Paul was a ni el prisoner, capitán ni el centurión le hicieron caso. and neither the captain of the ship or his ¿Qué men sabe un prisionero de embarcación? listened to him, because they were like, what does a ¿Qué prisoner sabe know? un prisionero de tormenta? What does a prisoner know of storms, of boats? Pero como el capitán y el centurión vieron But because the captain que había viento suave, saw that the winds were steady, se dejaron llevar por el viento. they let themselves go with that. Instantáneamente ahí mismo dice Instantly que it los says vientos cambiaron that the winds y se changed, convirtió en una tormenta and it became a strong llamada storm named Euroclidón. Escucha esto, porque ahora comencé mi mensaje. because now I'm going to start my message. El problema que nosotros tenemos como iglesia modernista, What the problem we have as a church, el problema que nosotros tenemos como cristianos modernos, the problem we have as modern que Christians sabemos vestir, is that we know how to que dress, sabemos cómo hablar, we know how to speak, sabemos la hermenéutica, la hemilética, we know all of que that. sabemos cómo expresarnos delante de personas, We know how to express ourselves, pero no sabemos identificar los vientos suaves. but we don't know how to identify the El small problema winds. de los vientos suaves, The problem with que small son winds síntomas is that they're de que viene una symptoms tormenta that a storm is llamada coming. Euroclidón. A storm Y that Euroclidón Euroclidón. tipifica And that means cuando tú pierdes dominio de when ti you lose y de tu alrededor. yourself and what's around you. El problema del viento suave The problem with small winds es que tú no te das cuenta cuando estás adentro de la is tormenta that you grande. don't realize when you're already in the huge storm. Lucas dice, Luke lo says primero que perdimos fue the first thing we lost la was visibilidad. our visibility. Luego Then el control. our control. Tanto así It was so que quitamos much las velas, that amarramos el barco that they tied y lo everything dejamos up. que se fuera con la and we corriente. just let the boat go with the current. El problema de no identificar los vientos suaves en tu vida The problem with es que cuando menos te lo esperes, estás en medio de una tormenta. Pastor Manny, explíqueme un poco mejor. Pastor, please explain this to me. El worship team siempre canta las mismas canciones, vientos Worship team suaves. always. El pastor siempre trae el Sing the mismo same mensaje, vientos suaves. Pastor always Yo says no the same tengo que ir a la message, iglesia, always. Dios me bendice por el I internet, don't have to go to vientos church, I suaves. can watch it on Si the yo internet, fuera el those are líder de la small ones. iglesia, If I was on the vientos level of the suaves. church, Si yo fuera el presidente small de los winds. caballeros, If I was the vientos president suaves. of the Si yo men, fuera el small pastor de winds. jóvenes, If I was the vientos youth suaves. pastors, those are small winds. Tal vez no estás en una tormenta, pero Maybe te you're not in estás a storm. paseando en el viento But suave. you are going along with the small winds. El problema The problem es que hemos aprendido is that you haven't learned a identificar el pecado, to identify sin, pero no la altimaña. but not the Hemos aprendido a identificar we've learned to identify el arquero, the archer, pero no la flecha. but not the arrow. Y nos damos cuenta cuando ya estamos heridos. And then we realize whenever we've been hit, we're hurt. Vientos suaves. Soft winds. Pablo dijo, Paul said, porque parecía que habían vientos suaves y tú pensaste que eran buenos. because it looked like soft winds and you thought that was good. Pablo estaba diciéndome, So Paul was telling me mientras yo leía, while I was reading, el viento suave no es nada más y nada menos the soft winds is que lo que nothing antes more era bueno ahora lo llaman malo. that what you Que lo used que to call antes era good malo is ahora now lo llamas bueno. bad. And what was Ya bad no now te you call encierras en good. el cuarto a orar porque mirar YouTube es lo mismo para ti. Now you don't Y ya no let yourself buscas pray intimidar because con Dios porque you can escucharte pray. una canción And now you don't satisface seek tu necesidad. intimacy because a song satisfies your need. Viento suave. Soft winds. Identifica dónde está tu barca. Identify where your ship is ¿Está at. en el viento suave o Is- lamentablemente está en Euroclidón? Is it in the soft winds or is it in the storm? Porque el problema es Because the problem is, que el viento suave tipifica lo que antes no era malo, ahora es malo. because the soft winds means that what you used to think was bad is now Y lo good. que antes ahora era bueno, ahora
es malo y viceversa. Usted sabe lo que yo quiero decir. What used to be good now is bad, and you know what I mean. Lo primero que perdieron, dice Pablo, The first thing that they lost, says Paul, la visibilidad was the visibility. y luego el And then, control. The Por control. culpa del viento, because of the wind, dice Pablo, Paul says, como no podíamos hacer nada, because we couldn't do anything. porque ahora pusieron a trabajar a los esclavos, Because now they began to put the slaves to work. porque ahora el capitán y el centurión solo no podían. Because now the ship, Pues vamos a poner a trabajar a los esclavos. the captain couldn't do it on his own, so they put the Amarraron la barca. slaves to work. They La tied up barca the va, ship. va a lo loco en el Euroclidón, en la tormenta más increíble. The ship is moving along with Yo no the sé por qué va a storm. decir esto, porque esto no era parte del mensaje, pero escuchen. And I don't know why I'm saying this, because this wasn't part of the message. But Cuando, listen, cuando los expertos en embarcación when the experts in ship ven una tormenta como un huracán see a storm like a y ellos hurricane, examinan los vientos, la profundidad y la altura del agua, they examine the winds and the deepness of the water, y cuando se convierte en categoría 1, that when it becomes category 1, los marineros y los capitanes the captains comienzan a llamar esa tormenta una tormenta perfecta, begin to call that storm the perfect storm. porque en su capacidad Because within their los capacity, vientos tienen el viento necesario para hacer el daño, the winds have enough to make the tiene la damage. altura necesaria para impedirles navegar. They have the Las altitude, olas son suficientemente altas para destruir un barco. and the waves are strong enough to destroy a Y yo le boat. dije, Señor, hace mucho tiempo atrás, ¿por qué se llama la tormenta perfecta? And I asked the Lord, why is it Y called yo the sentí el perfect storm? Espíritu Santo que me dijo, And I know it was the Holy porque es Spirit la that said, tormenta perfecta para anivelar tu carácter. Because it's Es the la perfect tormenta storm perfecta para enderezar tus pasos. Es to la correct tormenta your steps, perfecta to correct para your donde tú character. sepas dónde caminar It's the perfect storm y so donde you know no where debes to walk and where you caminar. shouldn't walk. Eso era un nugget. Dice Pablo, Paul says, como perdimos control de la barca because we lost control of the ship por 14 días, for 14 days, constantemente constantly, peleamos contra la tormenta. we fought against the storm. ¿Qué tormenta dura más de 24 horas? What storm lasts more than 24 days? 24 Eso no hours. tiene sentido. That makes no sense. ¿Cómo es que Euroclidón duró 14 días? How is it that this storm Exactamente lasted 2 semanas. exactly 14 days? Pablo se levanta y dice, Paul rises up and says, ahora el prisionero es el que tiene voz. now the prisoner is the one that has the voice. ¿No te has dado cuenta que tú has sido el último? Voy a meterle en problemas. ¿No te has dado cuenta que llegaste último a la iglesia y ahora tienes posición? Haven't you realized that you're the last one here now that you have a position at church? Pero no te has dado cuenta que llevas un montón de tiempo en la iglesia y no tienes posición. But haven't you realized that you've been coming to O church for estás such en a el long viento time, but suave you o don't have estás a en position? Euroclidón. So are you in soft winds or are you in the storm? Sí. Yeah, Porque yeah, no yeah. podemos atacar todo el tiempo al que está en pecado. Because we can't attack the one that's always in También sin. hay gente que no están en pecado, pero no están haciendo nada. There are people that are not in sin, but they're not doing anything. Hay gente que no está ni allá ni acá. There are people that are not there and they're not over there. Por eso que lo vomita Dios. Diantre, yo estoy en problema. ¿Sabes qué? Pues no know me what? importa porque me van a ver todos los domingos aquí. But it don't matter because you'll see me here every Sunday. Dice Pablo, Paul says, ya estoy terminando, le and prometo que ya I'm estoy terminando. finishing up, I promise. Dice Pablo, Paul says, por 14 días for 14 days no hemos comido. we have not eaten. Por 14 días For 14 days no ha habido luz en el cielo. there has not been light in the Hemos heavens. estado a oscuras. We have been in darkness. Lo primero que el enemigo va a atacar The first thing the enemy will attack es tu visión. is your vision. Lo primero que el enemigo va a tratar de poner en tu vista The first thing he'll try to put es una in your barrera para sight que tú no puedas ver a donde tú te diriges. is a barrier so you Y can't Pablo see se where you're levanta going. y dice, So Paul rises up and says, como llevamos tantos días because we have had so many peleando days con la tormenta, fighting with the storm, debemos de comer. we have to eat. Lo segundo que el enemigo va a intentar, The second thing that the para enemy will quitar tu try visión, to take away lo your vision, primero, the first, montarte en los vientos suaves. is to Lo mount you segundo, on those soft quitarte winds. el hambre por The las cosas second de thing Dios. is to take away your hunger for the things of the ¿Sabes cuál es Lord. el problema? You know what the problem Que is? ya estás en el viento suave. That you're already in the soft winds. Y el problema es que cuando ya estás en el viento suave, And the thing is no that te when you're in diste those cuenta soft que llevas winds, batallando con lo mismo por semanas. you don't realize that you've been battling Hermano, the same digan, thing hermano, for cree weeks. algo.
7 días bajo lucha le quita el hambre a cualquiera. 7 days under attack, it takes away your Y el hunger. problema es que batallando And the thing is that you're battling con los vientos suaves, with those soft con lo que winds, tú dices, yo lo hago, pero le pido perdón a Dios. with the thing that you say, Poco I'll a do poco it, te and va then a I'll quitar el forgiveness. apetito por las cosas de It'll Dios. take away your Y sin appetite darte for the cuenta things te of God. comienzas a quedar en tu casa. Es And más, without realizing, you'll no stay tienes home. que quedarte en tu casa. You know what? You don't even Estás have to stay sentado home. aquí, pero no estás aquí. You're sitting here, but you're not here. Hay gente que están en la iglesia, There are people here at pero church, simplemente su caparazón, but they're just here. porque su And mente está en encasing, otro lado. because their mind is somewhere else. Eso se llama caer en un estado de hambre. That is called falling into a state of No hunger. hablo en un estado de hambre de que tienes hambre, And I'm not sino speaking of en a lo que state of pasa cuando hunger. tienes hambre. Because of hunger, but what happens debilitas. is you're hungry. Ya no sabes cómo You're levantar. weak. You don't know how to get Hay up. gente There que are llevan people tanto tiempo sin comer That que no it's been tienen so fuerza long para that they haven't alimentarse ellos eaten, mismos. that they don't even have Que los strength to tienen que feed alimentar. themselves, that someone has to feed them. El problema es que todo comenzó con el viento suave. The thing is that everything started with soft winds. 14 días 14 days peleando con lo mismo. fighting with the same. ¿Cuánto tiempo llevas peleando con lo mismo? How long have you been fighting with the same? 2 semanas, 2 weeks? 2 años, 2 years? 5 años, 5 years? 6 años. 6 years? ¿Cuánto tiempo llevas peleando con el hambre? How long have you been battling with hunger? ¿Cuánto tiempo llevas peleando sin que haya sol en tu casa? How long has it been since there ¿Cuánto hasn't been tiempo sun llevas in your peleando house? sin tener visión? Or vision? El problema The problem no es la iglesia. is not the El church. problema no es la embarcación. And it's not the El ship. problema está aquí dentro. The problem is here, inside. 14 días. 14 days. Número 2. Number 2. Lo que el enemigo va a hacer para quitar tu visión. What the enemy will do to Punto take número away your 1. vision. Montarte en los vientos suaves. He'll put you on the soft Punto ones. número 2. Number 2. Hacerte un esclavo del hambre. He'll make you a slave of Y hunger. punto número 3. And point number 3. Dice Pablo Paul says que mientras siguieron viajando, that while they continue to a pesar travel, de que tenían hambre, even though they were a pesar de hungry, que por 14 días no habían visto el sol, even though for 14 days a they pesar de hadn't que seen por the 14 sun, días ya no podían más, pero and for seguían 14 batallando days they couldn't go contra longer, they vientos kept battling contrarios. against winds. Dice Pablo Paul que says no hubo más remedio there was que no- comenzar a tirar las cosas del there barco. was no other thing left Dice to do but Pablo to throw que no things hubo más overboard, remedio overboard. que comenzar a despojarse So de lo they que began to throw things no era overboard, necesario en things el that were not barco. necessary in the ship. El enemigo The enemy, lo que quiere atacar es tu visión. what he wants to attack is your vision. Pero para atacar tu visión, But to attack your vision, te va a montar en vientos suaves. he'll place you on soft winds. Te va a dar hambrura. He'll give you hunger. Y lo otro And other, hará que pierdas todo. he'll make you lose everything. Escucha esto. Listen to this. Pablo Paul estaba en la barca, he was on the boat, no por decisión de él, not by his sino own por decision, decisión de otro. but by a decision of Y someone por else. culpa de decisión de otro, And by someone else's Pablo fault, tuvo que pasar los vientos suaves. Paul had to go through those Tuvo que soft pasar los winds. 7 días, los 14 días de oscuridad. He had to go through 14 days of darkness. Por eso tuvo que pasar 14 días de hambre. That's why 14 days Y he para was hungry. colmo tuvo que ser parte de la destrucción de un barco. And he had to be part of the destruction of a ship. Pero ¿qué ocasionó que Pablo pasara por todo eso? But what happened that caused him to go through all centurión this? The Y el shipmate capitán. and the El centurión y captain. el capitán The shipmate and the tipifican captain. en esta historia los sacerdotes del hogar. In this case, it's the priests of the house. Como sacerdote de hogar, seas hombre o seas mujer, As a priest of your home, whether eres you tú be a el man causante or de a que tu woman, familia pase por you vientos suaves, are the cause por of your family hambres, going through soft winds, a la far de through perderlo todo. hunger, through almost losing everything. Todavía, Still, hasta esta parte de la historia, up to this point of the story, yo me estoy preguntando, I'm asking myself, ¿qué es paz que sobrepasa todo entendimiento? what's peace that surpasses all understanding? Porque para mí paz Because for me, era peace sentirme tranquilo. was to feel, good. Pero Pablo no estaba tranquilo en el viento suave, en la hambre y en la pérdida, But Paul was porque se not- sentía tranquilo. Was not good in the midst of the storm, the hunger, the Pablo darkness. dijo, But he said,
Oídme todos. Hear me all. Siento la presencia de Dios en este lugar. Esto no me pasa siempre, pero yo acabo de ver un personaje parado en ese lugar. This doesn't happen always, but I just saw a persona standing right there. Y su nombre es fiel y verdadero. And his name is True. Eva Shohaba. Radical. Radical faith. Aunque por un tiempo Even though for a los time, vientos quisieron azotar, those soft se winds catarraba. wanted to take a hold. Aunque por un tiempo Even though for a time, tuvimos hambre, we were hungry. aunque estamos a bordo de perderlo todo, Even though we were about to lose everything, Pablo se levantó y dijo: Paul rose up and said, nada nos va a pasar, nothing shall happen porque el to ángel us, de Jehová because está en the este angel lugar. of the Lord is in this place. Esa catarabashe. Oh. Yo estoy cansado de los mensajes que todo el tiempo atacamos al que está en pornografía. I'm sick and tired of the message that we attack those that are Estoy in cansado del pornography, mensaje que atacamos a todo el tiempo en que está en or fornicación. him that's always attacking those that are in fornication. Y yo no estoy diciendo que estoy en contra. And I'm not saying that I'm Estoy against diciendo que it. estoy cansado. I'm Te saying I'm voy a explicar tired. por qué. And I'm gonna Una explain iglesia why. que no ataca el pecado no puede entrar en santidad. A Yo church entiendo that eso doesn't attack 100%. sin cannot Una iglesia que go apoya into el pecado cae en pecado. because a church that gives room for Pero sin. qué tarde la gente que han pasado por viento, han pasado por hambre, lo han perdido todo, pero siguen de pie. What about those people that have been in the soft winds? ¿Qué They tal de la hunger, gente they lost everything, que han but they're estado en la still standing tormenta, up? que han tenido hambre, What about the people pero that siguen de in pie? the midst of the storm they've lost everything? ¿Qué but they're tal de la still here? iglesia What about the que ha church experimentado todos los ataques that del has enemigo, experienced all attacks of the pero enemy, sigue de pie? but they're still standing? Iglesia, Church, paz que sobrepasa todo entendimiento, peace that surpasses no all se limita a un understanding. sentimiento, It's not limited to a radica en feeling, el avance. but it means to advance. No se limita en lo que yo It siento, doesn't limit itself to what I feel. radica en que no importa cómo me But siento, it yo means camino. that it doesn't matter how I feel, I'll keep walking. Eso es paz que sobrepasa todo That's entendimiento. peace that surpasses all understanding. Toda la vida pensé que paz que sobrepasa todo entendimiento My whole life I era thought sentirse tranquilo en la that it meant to tormenta. feel peace, like tranquil. Y aprendí que paz que sobrepasa todo And entendimiento I understood that this no word se means limita a como yo me siento. it's not how I feel, Se limita a que como yo me siento, como quiera sigo but it caminando. means that no matter Porque how I cómo feel, va a I'll ser continue to entendible walk. si me limito al problema. Because how will it be understood if I limit myself to the problem? Paz que sobrepasa todo entendimiento no Peace tiene that nada que ver de lo que surpasses dicen de all mí. understanding Tiene doesn't que ver mean con lo que él ya dijo de of mí. what people are saying of me, but what Paz he's que already sobrepasa spoken todo of me. entendimiento Peace that surpasses es all de que aunque yo understanding. estaba en la barca Is that even y though lo I'm on the tuve que ship, tirar todo por la And I borda, had to lo throw hice con everything gusto overboard. porque ando agarrado de una I promesa. did it with joy because I'm Iglesia. holding on to a promise. Iglesia. So church, Iglesia, church, paz que sobrepasa todo Peace that entendimiento. surpasses all No significa understanding. que te sientes a esperar. doesn't mean that you sit and wait. Significa que caminamos, It means that we walk aun aunque no even podemos. when we can't. Yo quiero orar. I want to pray. Yo quiero orar por aquellos, I want to pray for those por aquellos que se montaron en los vientos, that mounted on those soft por winds, aquellos que se montaron
those that y por mounted 14 días no habían visto la luz. and for 14 days had not Yo seen the quiero orar por light. aquellos I want to pray for que those perdieron todo, that lost everything que decidieron dejarlo todo por and they seguir a decided Cristo. to leave everything Yo to quiero follow orar por Christ. aquellos I want to pray for que those aunque han pasado todo esto, that even though they've gone through all of this, siguen de pie. they're still standing. Y ahora le voy a decir la última parte porque no la dije. And I'm going to tell you the El last enemigo part. lo que quiere atacar es tu visión. What the enemy wants to Para attack atacar your tu vision. visión, And to attack your Él tiene que vision, pasar por 4 puntos cardinales. he has to go through 4 Número 1, points. Number 1, te engaña con los vientos suaves. he Número 2, he te gets you on the engaña soft con la winds. hambre. He gets you Número 3, to go hungry. te engaña que porque perdiéndolo todo lo perdiste todo. He Pero makes no you es think that así. because you lost Y everything, número everything 4, is lost. And number 4, Él no puede atacar tu visión. he cannot Él attack your ataca vision. tu enfoque. He attacks your focus. Visión y enfoque no es lo mismo. Vision and focus Al is diablo not the no le same. importa tu visión. The devil Le doesn't care about your importa tu vision. enfoque. He cares about your focus. El pueblo de Israel, 430 años. The people of Israel, 400 years, Llegó un libertador. a liberator Comenzaron came. a caminar. So they began to walk. Enfoque, The trabajar focus juntos. was to work Visión, la together. tierra prometida. Vision, the promised land. Siguieron caminando. They kept walking. Enfoque, trabajar como pueblo. Focus, to work as a Visión, people. la tierra prometida. Vision, the promised land. El libertador se fue a entregarse con Cristo. The liberator went to go El give enfoque himself cambió. to Christ, and the focus Enfoque. changed. The focus Adorar va, adorar el becerro de to oro. worship a cow of Visión, gold. Vision. 40 años en la tierra, en el 400 desierto. years in the desert. El enemigo nunca le importó tu visión. The enemy never cared about your vision. A él le importa tu enfoque. He cares about your Es por focus. eso que cuando tú te montas en el viento That's suave, why whenever you mount on those todavía soft tú puedes winds, permanecer en el enfoque. you can still Pero remain cuando in te your montas en la focus. tormenta, dice Pablo que lo perdió todo. Because even though you're Ya in no the hay storm, enfoque. you lose everything, so you lose focus. La visión automáticamente cambia. The vision automatically Iglesia. changes. Church, Que nuestro enfoque siempre sea el mismo. that our focus always be the same. Restaurar, Restore, salvar. save souls. Que nuestro enfoque That our focus sea siempre el mismo. always be the Restaurar, Save levantar, souls, restore. salvar, enviar. Y la visión será same. And the vision will be el reino de los cielos. the kingdom of heaven. Pues por eso que evangelista, That's yo why quiero parar. evangelists, I wanna stop. Por eso que evangelistas, hay evangelistas, ministros y predicadores That's why evangelists, preachers, que cuando llegan a una iglesia y that when son they come nuevos. to a church and they're new, Pastor, yo Pastor, quiero estar con usted, pastor, enséñeme de la Biblia, I wanna be tengo with you, hambre. Pastor, I'm hungry of the Bible. Enfoque, trabajar mano a mano con la iglesia, visión, Work el reino de los in the cielos. church. Vision, the kingdom of God. El problema es The problem que nos is dejamos montar en los vientos suaves. that we allow ourselves to be Y mounted ahora on those nuestro soft winds. enfoque And now our no es trabajar, focus is not to work. Es llenar una agenda. It's to fill up an agenda. Enfoque, The focus. llenar agenda, To fill up your visión, agenda. Vision. fama. Fame. Iglesia, Church. ¿en dónde está tu enfoque? Where is your focus?